गुड इवनिंग। तो आम आग क्लास कौन पढ़ते ना भायोलेंस विषय पढ़ी ओमेन उपर कौन भायोलेंस होचे से विषय पढ़ी। तो आज आम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उपर आउ कौन कौन फैक्टर काम करुच्ची कौन कौन फैक्टर पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होउची से विषय आज आउ भल कि जानवे। देख कौन नाम फैक्टर कौन कौन फैक्टर आम जेंडर देख प्रथम कौन रोचे ना आमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं सृष्टि हो ना तापाई तो आम मुख्यतः आम सोसाइटी दायी ता सहित आउ कौन कौन सब रोचे ना आमर गोटे जिनस रोचे गोटे रिलीजियस गोटे दायी रोचे ना तुमर फास्ट ये हूँ कौन ना आम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हाँपाई प्रथम दायी किए ना आमर हूँ आमर रिलीजियस। देख तुम साधारणतः जो इस्लाम धर्म रे कौन अच्छी ना सेमानकर झील हूँ स्त्री लोक मैंने कौन ना शिक्षा ग्रहण करें से प्रकार मेंशन रही इस्लामिक धर्म में केवल मात्र पुओ मैंने ही शिक्षा ग्रहण करेंगे जो झील मैंने शिक्षा ग्रहण कर पारे ना जो आम सोसाइटी सहित ताल दे चली पारे जोटा कि गोटे बड़ इफेक्ट पकाउछि कौन आम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत किसी आमर रिलीजन अच्छी कौन केवल मात्र इंपोर्टेंस कौन दिखते केवल मात्र मेन जोटा आम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हाँपाई गोटे प्रकृष्ट कारण एमती कि तुम इस्लामिक धर्म आमर तुम जो कुरान अच्छी ना से कुरान रे अच्छी कौन ना पुओ झील समस्ते समान मेन एवं ओमेन समस्ते समान किंतु सेठी गोटे पॉइंट भी देखा जाइए कौन ना आमर मेन आर कौन ना प्रोटेक्टर जदि तुम दी जन को समान करुच ताले मेन माने ओमेन को कहीं प्रोटेक्ट करेंगे जो आमर ओमेन को पुणी तल को रखी दि जाए आउ प्रोटेक्टर हवा सहित आमर मेन मान को आउ गोटे दायित्व दि जाए कौन ना मेन आर आमर मेंटेन अर्थात ओमेन मान जहाँ भी खर्च करेंगे जहाँ भी किसी करेंगे से मेंटेन किए करेंगे आमर मेन मान यहीटा आमर 4.34 आमर जो चतुर्थ चैप्टर आमर 4.34 रे जेटा मेंशन करा छै हमर कुरान रे जोटा कोन करूची ना समान को आमर जो कुरान धर्म इस्लामिक धर्म अनुसार समान को कोन करूची ना आमर महिला मान को ऊपर पुओ मान आधिपत्यता को दर्शाई दूची एई पॉइंट को लेकी आमर पुरुष लोक माने कोन करूचंती ना महिला मान को ऊपर अत्याचार करूचंती तापरे आउ आमर एमती देखा जाइए आम रिलीजियस देखा जाइए देखिए आम इस्लामिक धर्म रे तुम जानी कौन सामानकर साधारण आमर आम रिलेशन टा बहुत कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशन टा बहुत कॉम्प्लिकेटेड अर्थात जमी आमर जमी हिंदू धर्म अनुसार भाई भौणी बापा माँ भाई कहले आम कौन बहुत एमती मामू को पुओ हो पारती कका बड़ बापा पुओ हेले भाई भौणी भितर किंतु इस्लामिक धर्म में बहुत अच्छी नेग्लेक्ट अच्छी तो निज भाई माने निज भाई निज माँ पेटर जो मैंने अच्छे से भाई भौणी अन्य रिलेसन टाक सेमती से अनुसार देखा जाए जोटा भी गोटे गोटे बड़ इफेक्ट होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एमती आमर आउ कौन अच्छी ना ख्रीस्टियन धर्म में कौन रोचे ना जिते सब एडमिनिस्ट्रेटिव हो जिते सब जुडिशियल हो से सब कौन ना मेन मान को इम्पोर्टेंस दि जाए ओमेन मान केवल मात्र कौन करेंगे ना आम चर्च रे यही प्रकार से नीति नियम अच्छी जोटा कौन करुचे ना ओमेन मान को सोसाइटी आग को आसपा दौना यहीटा हूँ आमर रिलीजियस दृष्टि तापर रोचे कौन आमर रिलीजियस फैक्टर अनुसार यही सब कम रोचे आम हिंदू अनुसार भी तो रोचे किसी जगह आम महिला मान को किसी सम्मान दि जाऊँगी किसी जगह कौन करुचे ना आमर
महिला मानक केवल कोऑर्डिनेटर हिसाब रखा जाउछि से जने हमर सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट न कोऑर्डिनेटर तो बहुत भलो कथा ई जन कोऑर्डिनेट काम करी हां सबऑर्डिनेट हम सोसाइटी रे ओमेन माने होजन कोन ना सबऑर्डिनेट अधनस्थ काहाकर अधनस्थ ना मेन रो अधनस्थ बोली हम देखा जाउछि किंतु एइटा हम सोसाइटी पे गोटे भलो लक्षण नु जोंटा कि हमर कोन होउछि ता गोटे हमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे गोटे बड़ इफेक्ट पकोउछि तो एइटा हमर सबऑर्डिनेट न होई हमर कोन कोऑर्डिनेशन रखिया दरकार देले जाय कि हमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अधिक होबन ए रिलीजियस फैक्टर अनुसार ए सब काम हमर हिंदू अनुसार भी हमर कोन ना जे सेवा मनोवृत्ति रहिला सेठी हमर महिला मानक गुरुत्व दिया किंतु अन्य सब इम्पोर्टेंस क्षेत्र रे कोन कहछि ना हमर मेन मानक किंतु किछि किछि हमर पौराणिक घटनावली भी अछि जोंटी कि महिला मानक भी इम्पोर्टेंस दिया जाय खाली सेमिति आखि दसिया गोटिया अध्याय रहिले हबो नै सब बहुत क्षेत्र रे मते जदि हमें महिला मानक हम रिलीजियस अनुसार हम जदि इन्वॉल्व करबा ताहले हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ता दूरीभूत होई तापरे सेकंड पॉइंट रहउछि हमर कोन ना हमर रिलीजियस पर सेकंड पॉइंट रहउछि हमर फिजिकल फिजिकल फैक्टर कोन रहउछि ना साधारणतः हमर जेहेतु भारत कथा कहिबा हमें भारत साधारणतः कृषि प्रधान देश जो कृषि प्रधान देश कृषि कार्य देखा जाय कोन ना जते बेला हमें धान हमर कोन कृषि कार्य करू बुआ बोई ही पारे बा जो तळी रोइबा कथा ही पारे प्लगिंग कथा ही पारे बा जो खेत करिबा कथा कहि पारे कि से सब काम रे हमर इंपोर्टेंट का को दिया जाय मेन मान को इंपोर्टेंट दिया जाय जे हमें देखा जाय कोन माने मेन माने होचंती अधिक पावरफुल से माने अधिक कार्यक्षम दे अधिक कोन बेगरे काम करि पारे अधिक क्षमतार सहित काम करि पारे हमर ओमेन को तुलना जोंथि पई हमर एग्रीकल्चर फील्ड रे मध्ये कोन करा जाउचे ना मेन मान को इंपोर्टेंट दिया जाउचे सब आडे जदि मेन को इंपोर्टेंट दिया जाय ताले कोन कहबो ना हमर ओमेन मानकर इंपोर्टेंट जेहेतु हम कम दउचे सेति में समान कोन करते ना पछ रहबे समान पे गोटे हमर समाज दृष्टि देखि पे समान पे गोटे हमर पक्षपात काम करूछ अर्थात हमर भगवान का सृष्टि देखि पे गले पुरुष हुंतु बा महिला समस्त समान तो आमे किंतु हम सोसाइटी अनुसार सही प्रकार चित्र रखिया कथा एटा वर्तमान रखा जाई पारु नै बा रहू नै काहे कि ना हमर एजुकेशन फील्ड रे हमर ओमेन माने बहुत पछ रहि जात सेति पे तापर आ गोटे कथा जते बेला हमर कोन कहउचे ना मैन्युफैक्चरिंग रे भी हमर से समान कथा रहउचे दीरे जगह हमर फिजिकल हमर फैक्टर को हमर कंसीडर करा होउचे कोटे रहिला कोन एग्रीकल्चर आ गोटे रहिला मैन्युफैक्चरिंग ए दीटा जगह मैन्युफैक्चरिंग केतारे गाड़ी मोटर जो मैन्युफैक्चरिंग ये कोन ना आइडियाटा भलो ना कोन मेन माने आइडिया भलो दे पारे हमर जो प्रकार चिंताधारा रहउची समान भलो आइडिया सेही माने कोन ना हेवी सरंजाम गुडी समान सब अनायास रे सब कनेक्ट करि पारि एही प्रकार चिंताधारा रहिला फल रे कोन होउची ना हमर मेन माने को इंपोर्टेंट दिया जाय जोंटा कि कोन होउची ओमेन माने को पछ रखि दउची अर्थात ओमेन हमर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ता हे जाउची अधिक मात्रा रे एही सब कथा को जदि हम टिके ओवरटेक करिबा ताले हमर निश्चित रूपे कोन हम ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ता होबो नै तापर रहउछ कोन सोशियोलॉजिकल फैक्टर हला तापर थर्ड रे कोन रहउची सोशियोलॉजिकल फैक्टर भितर कोन आसुची ना जिते बेले भी हमर जो जॉइंट फैमिली हो बा जो हमर फैमिली भितर देखा जाउची कोन ना जदि कोन से झियो तो जॉब करिया पय जीवा पय चाहूची जॉब करू किंबा हमर जे कोन सी गोटे बिजनेस निजे सो बिजनेस करिया पय जाउची
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦବି ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପକାଯାଉଛି। କାହିଁ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ବାହାରେ କାମ କରିବୁ ଆମ ସମାନ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଣ ନା ପ୍ରେସରଟା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ କଣ ନା ସମାଜରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ସବୁ ଆମ ଟାଉନରେ କଣ ହେଲାନି ନା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବା ଏବେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତ ଝିଅଟେ ହେଇ ଅଟୋଟେ ଚଲାଉଛ, ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନା ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ମାନେ ଏମିତି ପୁଅମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସୋସାଇଟି ବି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ କରି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବେ। এইটা হচ্ছে আমার সোସାଇଟିର ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କମେଇ ପାରିବା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ଯୋଉ ଧର ବିଜନେସ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଜନେସ ର ପର୍ପଜର କୌଣସି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳା ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରେସର ପକାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୋରାଲିଟିରେ ଡାଉନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଥିଲା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ କରିପାରୁନି। ତାପରେ ରହୁଛି କଣ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ରହୁଛି ଦେଖ, ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ହଉଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସମାଜରେ କଣ ହଉଛି ନା ଇକୋନୋମିକାଲି କଣ ହଉଛି ନା ପୁଅମାନେ ହିଁ ଇକୋନୋମିଟାକୁ ଆମ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ, ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରେ, ସୋସାଇଟି ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ରୋଜଗାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପଇସା ରହିଲା, ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ମହିଳାମାନେ ଘର କାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ ନା 15 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଆଉ ଲାଗିକରି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନ ହବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ ଜଣେ କେହି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ପଇସା ହିଁ ନ ରହିବ ସେ ବିଜନେସଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ମହିଳାମାନେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ସେମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି। ଏଇ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଖାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହଉଛି। ଏମିତି ସୋସାଇଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲେ, ତ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ ନହେଲା ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଆମର ଜେନେରେସନ କମିବ ନା, ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନଟା କମୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କଣ ନା ତମର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ଦେଖ, ଆଜି ବି ଆମ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ହଉ ବିଧାନସଭା ହଉ, ତ ସେଠି କଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିଁ ମେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି,
जो मिनिस्टर हो पारती बा एमपी एमएलए जो आमर लेजिस्लेटिव असेंबली हो पारे बा जो लोकसभा विधानसभा सबुथिरे आमर राज्यसभा हो पारे सबुथिरे देखिथिबो तमे कोन पाखापाखि 80% कोन ना मेल कैंडिडेट रहउछि जोंथिपाई सबु आड़े कोन ना मेल माने ही ताको इच्छा मुताबिक तो फीमेल मानक पई यदि फीमेल कैंडिडेट से अधिक रहिबे फीमेल मानक पई कोन आवश्यक से माने आउ भलो कहि पारि बा भलो के ताको यूटिलाइज करि बा ताको रोल अनुसार ताकर कोन ना हमर रूल अनुसार पकई पारि तो जेहेतु पुरुष प्रधान समाज रे पुरुष मान ही सब आड़े रहिले जोंटा कि हमर नारी मानक पछरे रखि दउछि जो पॉलिटिकल फैक्टरटा मध्ये गोटे बड़ इफेक्ट पकाउछि हमर कोन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे एमाने जहाँ रहिले कोन सब नीति नियम एबे बदलिलानी आगर कोन होतला जहाँ नीति नियम हो पुरुष को सुइला भलिया नीति नियम एबे किंतु ता सतिर बदलिलानी किछि किछि मंत्री मध्ये हमर कोन ना महिला मंत्री माने मध्ये जोथि पय से नीति रे किछि परिवर्तन आसुछि तापरे तमर कोन रहउछि ना हाँ किंतु तमर यारी भीतर गोटे कथा आछि कोन ना हमर उत्तराखंड आ बिहार उत्तर प्रदेश रे उत्तर प्रदेश सरकार कोन करछन ना बिल पास करछन कोन ना 50% हमर पंचायत लेवल रे 50% कोन रहउछि ना अमेन मान को चांस दिया जाउछि बा अमेन माने हमर सिलेक्टेड हम जोंथि पय कोन हबो ना हमर सेही राज्य गुडी को कोन करिवो ना अमेन माने जदि 50% रहिबे माने हमर समाज रे कोन हबो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अछि निश्चित रूप से कमी उत्तराखंड सरकार और बिहार उत्तराखंड हमर उत्तर प्रदेश एई तीनटा राज्य रे हमर 50% अमेन रिजर्वेशन रखा है और पंचायत लेवल ग्राम पंचायत लेवल रे अगर 50% रिजर्वेशन होछ हमर अमेन मान जोंटा कि गोटे हमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूरीभूत करि गोटे बड़ सेक्टर रे गोटे काम करि तो एईटा जेमति एठी होउछि तो रिजर्वेशन तो कहबा नै कोन ना अमेन मान कटले कोन सबरे चांस दबा दरकार घरे भी सपोर्ट दबा दरकार हमर पॉलिटिकल स्टेज रे हो बा हमर इकोनॉमिकल स्टेज रे हो सबुथिरे अमेन को हमर सपोर्ट करबा निहाती दरकार देले जाई डिस्क्रिमिनेशन हमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर होबा सहित अमेन माने मधु ना आगो कुछ वर्तमान वो स्टार्टअप हमर स्टार्टअप सब मेंटेन करले कोन ना हमर फीमेल माने सब स्टार्टअप सब क्रिएट करले जाकी बहुत बड़ बड़ स्टेज रे आ एबे कोन करू ना गवर्नमेंट मध्ये कोन हो ना हमर अमेन मान को मध्ये हमर प्राइज दउचंती सेमानकर जो कृति हिसाब रे सेमानको मध्ये हमर रिकॉग्नाइज करा होछि जोटा कि भलो साइनटा हम सोसाइटी पे तापरे आउ गोटे फैक्टर कोन करिवो ना पूरा लीगल फैक्टर लीगल फैक्टर जदि आमे देखिले हमर सोसाइटी जोंटी देखिले कोन महिला मान प्रति अत्याचार हो सोसाइटी बा जो एटमॉस्फेयर रे से कोन ना गवर्नमेंट जदि किछि लीगली किछि रूल गोटे बाहर कर दे हमर जदि किछि स्ट्रिक्ट रूल जदि बाहर हे आसीबो ताले कोन होबो ता जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहिबो कि तमे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करिवो किछि रूल हैला जे सेठी पुरुष आ महिला मान को सब समान इंपोर्टेंस दिया जे ताले जदि स्ट्रिक्ट रूल रहिबो ना सेठी आ केहि आ कोन मनमानी करि परिबे नै जाकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोन हबो आ दूर हे तो ए सब काम करले जाई हमर कोन हबो ना हमर कोन हबो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर वर्तमान देखा जाय कोन हमर 155 टा हमर कंट्री रे ए हमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्तमान भी हमर कोन लीगल डिस्क्रिमिनेशन हमर ये हे नै वर्तमान मध्य 155 टा कंट्री रे अछि कोन लीगल डिस्क्रिमिनेशन होउछि पुरुष आ महिला मान पुरुष मान को जेमिति स्वतंत्रता दिया होछि बा पुरुष मान को जो प्रकार नियम करा है जे महिला मान को सही प्रकार हमर कोन इंपोर्टेंस दिया जाय से 55 टा कंट्री रे मध्ये हमर लीगल फैक्टर रे कोन डिस्क्रिमिनेशन होउछि जो कथा गुडी कहूजी ताको तमे हमर परीक्षा सब कोट करिवो हला
तापर रोज कौन आमर एम्प्लॉयमेंट तापर आसिला एम्प्लॉयमेंट फैक्टर जो कथा मुझे आगर कहूँ एम्प्लॉयमेंट फैक्टर कौन हो देखिथिबो बहुत जगह रे जो बड़ बड़ पोस्ट ना कौन ना पुरुष मान दिया जाए धर जाओ आम देखा बर्तमान भी जदि देखा आम कौन ना जो बैंक रोचे बैंक रे देखुछ हम साधारणतः मैनेजर पोस्ट टी बड़ पोस्ट तुम साधारण बैंक रे देख तो मैनेजर पोस्ट रे बर्तमान देखा कौन 98% मैनेजर हो कौन ना पुरुष माने आमर मैनेजर पाखापाखि आमर 98% आमर कौन हो मैनेजिंग पोस्ट सब अच्छा किए पुरुष मैंने अच्छे कहीं ना सामान कौन ना मैनेजिंग आमर कौन नॉलेज सामान भल आम कौन कर तो इम्पोर्टां दौर कि आमर से देखा कथा क्या स्किल भल से पुरुष हूँ महिला हूँ जदि से प्रकार भल स्किल जड़े पुरुष अपेक्षा भल स्किल वाला स्किल आम महिला था आम चान्स देवा दरकार देले जाए कौन पुरुष जो पुरुष कम स्किल रोचे से महिला जनक आहरी भल डेभलप करें से बैंक हो कौन कंपानी हो आम सोसाइटी हो तो से प्रकार चान्सटा दवा दरकार तो यहीटार परसेंटेज कौन कमिवा दरकार आउ फिमेल परसेंटेज सब बड़ बड़ पोस्ट रही जाए कौन बड़ बड़ जगह जब वोमेन मान प्लेस करदेबा तो भी कौन करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन अच्छे कौन कर कमे पारे डिक्रिज कर आउ बहुत जगह कौन ना बहुत कंपानी भी अच्छी कौन ना से महिला मान नापी चाहते ना महिला मैंने कम करें ना से दुर्बल से प्रकार चिंताधारा भर रही है जो से केवल कौन मेल मान आमर आसव करते कंपानी फिमेल मान ना टेक ओवर करते केवल मात्र फिमेल मान टेक करते जोटा कि आम कौन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गोटे बड़ फैक्टर रूपे काम कर जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर ये सब जब चेंज हम निश्चित रूप से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम आ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहला माने निश्चित रूप कौन हम ना आम सोसाइटी डेभलप कि ये भी गोटे कथा देखार अच्छे कौन महिला मैंने भी सब जिन को आमर देखिक कम करवा दरकार किसी जगह कौन हो ना महिला मैंने भी किसी चांस को कौन मिसयूज कर करने कथा नुह तापर रोचे आमर साइकोलॉजिकल फैक्टर तापर तुम रोचे कौन साइकोलॉजिकल फैक्टर आमर साइकोलॉजिकली कौन देखि तुम कौन ना आम सोसाइटी रे किसी महिला अच्छा ना ना से कम मो द्वारा हम हाँ ठीक अच्छे से पुरुष लोक काम कर मैंने महिला मैंने निज तरफ निज साइकोलॉजी को एमती डाउन कर रखिंट से निजे निजर कौन साइकोलॉजी डाउन कर जो आम जेनेरेशन बेसी हो ना ना से कमटा मो द्वारा हो पार ठीक कथा से ठीक कथा कहते से कम मो द्वारा संभव नहीं किंतु से प्रकार नक से कमटा जब चेष्टित हे मोर अमेन मैंने निश्चित रूप कौन हम ना से कम भी द्वारा हो पारे सब कौन आम कौन सब देखा जाए कौन निजे समस्ते कौन ना आमर जन्म कौन शिखिक आसी ना पुओ हूँ झी हूँ समस्त आसी शिख पुरुष मैंने शिखिपार पुओ कहीं शिखिपारे तो से प्रकार साइकोलॉजी रखा दरकार हाँ से भी शिखुं आम भी शिखिपर निजक डाउन न भाव से प्रकार साइकोलॉजी दवा दरकार देले जाए आमर कौन हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आमर कौन हम रही कमी यही सब फैक्टर थिला सब कौन ना तुम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सब यही सब फैक्टर
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଟା ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ତ ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଏଫେକ୍ଟ ପକଉଥିଲା ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ? କେମିତି ଜଣେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହବ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୌଣସି ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ସୋସାଇଟି ସହିତ କେମିତି ମିଶି ସୋସିଆଲାଇଜ ସେ କେମିତି ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ଯିବ? ଏବଂ ଏଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କଣ ରହିବ? ସେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କଣ ରହୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଟିକେ ଆଗରେ କହୁଥିଲି କଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କଣ ନା ସମାଜ ଆଗେ ସମାଜ ନା ଆଗ ପୁରୁଷ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମାଜ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି ସେଠି ସେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ବାଳକ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇ ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମାଜଟାକୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ସମାଜଟା ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର କଣ ନା ସମାଜଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ପୁରୁଷ ମାନେ ସମାଜଟାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ପୁରୁଷ ସିଏ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଜାଣିବା କଥା ଯେ କଣ ନା ଆମର ସମାଜଟା ପୁରୁଷ ମାନେ ଗଠନ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିକି ନିଜକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା ଠିକ ଭାବେ ବା ମହିଳାମାନେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଗଢି ପାରିବେ। ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ଭଲ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ବି କଣ ନା କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଇଏ ମିଳୁଛି କଣ ସମାଲୋଚନା ମିଳୁଛି, ସେ ସମାଲୋଚନା କାରଣ କଣ, ଆମେ କଣ ସେ ସମାଲୋଚନା ହବାର ମୂଳ କାରଣ କି ବା ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା କଣ ଠିକ ହେଲା କି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା କଥା, ଓଭରଲୋକ କରିକି ତା ଆଗକୁ ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ମହିଳା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେ ପଛକୁ ରହିଯାନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ବା ଓଭରଲୋକ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ ନା ଦେଖ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ, ସେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେଇସାରି ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୋସାଇଟି ସହିତ ସେ କଣ କରିବ ବା ଆମର ସୋସାଇଟି ସହିତ ତାକୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବ ବା ତାର ଚାଲି ଚଳନି ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ସମାଜରେ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ଆମର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ସେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ କୋଉଠି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ପିୟର ଗ୍ରୁପ, ତାପରେ ସୋସାଇଟି, ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ କଣ ରହୁଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବା ଫଳରେ କିଛି କଥା କଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଯେତେ ଆମେ କହି ଦଉଛୁ ସେତେ ଆମର ସେଟା ସେତେ ସରଳ ନୁହଁ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ। ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ, କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ ନା ଟିକେ ଛାଡିଥାଉ, କିଛି ଆମ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ସୋସିଆଲାଇଜେସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ।
ନା ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ କରିବ ନା ସେ କନଭର୍ଟ କରିବ। କନଭର୍ଟସ ମେନ୍ ମଣିଷକୁ ଆମେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା କଣ ସେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ଯୋଉ ଯେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ଯାହା ଆମର ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ ନା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେଇବ। ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେଇବ। ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେଇକି କଣ ନା ଆମର ଦି ଜଣକୁ ସମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତାପରେ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଆମର ଇଏ ରହୁଛି ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଭରଲୋକ୍ କରେଇବ। ଯେ ହଁ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଆମର ହେଲେ କଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ସମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବାରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଶରୀର ଗଠନ ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ଇନବର୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମର ସେଟା ରହୁଛି। ଆମ ଜନ୍ମଗତ ସେଟା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନସିକ ତୁଳନାରେ ଆମେ ସମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମର କଣ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବାର ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଣ ମେନ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରେ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ କନଭର୍ଟ କରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲେ। ଦେଲେ ଯାଇ କଣ ଯୋଉ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଇଏ ରହୁଛି ସେ ଆମର ଗ୍ୟାପଟା ରହୁଛି, ସେ ଗ୍ୟାପଟା କଣ ହବ ନା କମିଯିବ। ତାପରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏଇ ସବୁ ଇଏ କରିଲା ପରେ ଆମର କଣ सोशल बीइंग जहाँ रहुଛି सोसाइटी ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସବୁ ଠିକ ରହୁଛି ୱେଲ ବିଇंग ନେଚର ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆଗରୁ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ କଥାଟା ଆମର ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ସୋସାଇଟିଟାକୁ ଆମେ କିଏ ନା ମଣିଷ ଗଠନ କରୁଛୁ, ଆମର ପୁରୁଷ ମାନେ ଗଠନ କରୁଛୁ। ସେଇ କଥାଟା ଭୁଲ। ସେ ପୁରୁଷ ବି ଜଣେ ବାଳକ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇ ତାପରେ ସେ ସେଇ ସୋସାଇଟି ସହିତ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇଛି, ତ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କଣ ହଉଛି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଗଢି ପାରୁଛି ନିଜକୁ, ସେ ଯଦି ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କଣ ହଉଛି ନା ନିଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖିପାରୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଝିଅ ମାନେ କାହିଁକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ? ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ନା ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ଦେଲେ ଯାଇ କଣ ହବ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଣ ନା ଗ୍ୟାପଟା ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ହବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ ନା ଆମର ଷ୍ଟେଜ ମେଣ୍ଟେନ କରି ସେମାନେ କଣ କାମ କରିବ ଆଉ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ ସେଭଳି ହେଇକି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ଆମର କଣ କରିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବ। କାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବ ନା ପର୍ସନାଲିଟି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲାଟେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶିଲା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧରାଯାଉ ଦେଖିବା ଆମର ଝିଅ ମାନେ ନା କଳ୍ପନା ଚାୱଲା କଣ ମହାକାଶରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟି ସେଇ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ଯଦି ମହାକାଶରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପାରିବାନି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ ବହୁତ ଝିଅ ସେ ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଗ ବଳ ରହିବୁ। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କଣ ନା ଆମର ନା ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ପର୍ସନକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ତ ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାର ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଦେଲେ କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବା ଡେଭଲପ କରିବା ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ବଡ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ସେ କଣ
ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ ସେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ସେ ଦେଖିଲି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମଟେ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବି, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି। ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନଟା ଆମ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ସେ କଣ ଡେଭଲପ କରେଇବି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆମର ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ କରେଇବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଯାଇକି ଆମର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ। ଆଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ କରେ ନା ସେ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଆମର ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କଣ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ସେ ଆମର କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ କରିବ ନା ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହବ କଣ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କଣ କରିବ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ କରିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆମର ସିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବ। এই ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ 10 ଜଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବି କଣ ଆସିବ ନା ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହିବା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ, ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବାହାର କଥା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଘରେ ଯାହା ଠିକ ଭୁଲ ହେଲା ସେଇ ବାହାର ହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତମର ଆମର ବିତର୍କ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ବିତର୍କ ହୁଏ, ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷଟା ବାହାରେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ସେଇଟା ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ବିଧାନସଭା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିତର୍କ ହୁଏ ବା ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ବିତର୍କ ହୁଏ, ସେ ବିତର୍କରେ ହିଁ ଆମର ଠିକ ନିଷ୍କର୍ଷଟା ବାହାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ଆମର ମେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଏନାକ୍ଟ ରୋଲ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ଦେଖିଲେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ନା ଆମ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ କଣ ନା ଗଛ ଲଗେଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମ ରୋଲ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆମ ଜାଗା ଆମେ କଣ ଘର ବାଡ଼ିରେ କଣ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବା। ତ ଯେମିତି ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କଣ ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଲ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର, ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, ତ ସବୁ ରୋଲଟାକୁ ଆମେ ଜଣା ପଡିଛି। ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା। ତା ଆଗରୁ ଆମର ରୋଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣା କିଛି କିଛି ଜଣା ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବୁ। ତ ଏଇ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ, ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଇଏ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ କଣ ଆମର ନଲେଜ ଅଫ ସ୍କିଲ। ନଲେଜ ଅଫ ସ୍କିଲ କୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ଆମର ସାମାଜିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛ, ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଜାଣୁଛ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି କାମଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମେ ସେଇ ଜାଣିପାରିବ କଣ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା। ତମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଥିବେ ଏଇ କାମ କରିକି ସେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ସେ କାମଟା ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି,
तबे धीरे 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 कौन तार नॉलेज टाको जानी चाहिए नॉलेज को व्यवहार कर तुम कौन तुम स्किल टाको हम शो करें यही प्रकार जिनिस हेले जाइए तुम भीतर कौन हम आमर कौन हम आमर सोशलाइजेशन इंपैक्ट तुम सोसाइटी भल इंपैक्ट पके गुड इंपैक्ट रूपे काम कर सोशलाइजेशन कौन हम ना राइट डायरेक्शन दब आम लाइफ राइट डायरेक्शन दब सोशलाइजेशन है सोशलाइजेशन तुम कौन ना पॉजिटिवनेस रहा दरकार जड़े सामाजिक कौन हम ना जिते सब दुष्ट लोक मद्यपान करुवे से मिसी लाइफ ठीक डायरेक्शन जा बदल से भूल डायरेक्शन सोशलाइजेशन हबार अच्छे सोशलाइजेशन कौन आम ठीक से देखिबार अच्छे सोशलाइजेशन से छोट बेले कौन ना पिला कौटी मिलामिशा कर कौटी जाऊँ देखिए मोर बापा माँ आम कौन कर सब नजर रखी था पिला माने कौन कर तो बेले जाइए आम कौन कर ठीक रूपे देखिले पिला माने ठीक जगह ठीक लोक सहित मिलामिशा कर भी भल आम सोसाइटी भी भल जदि भूल जगह पहुंची जाते तो भला भल बदल रे बहुत किसी खराब है राइट एस्पिरेशन ऑफ लाइफ तो आमर सब भल कौन आम भल से सब आम कौन सोशलाइजेशन माध्यम जानी पार कौन डायरेक्शन आम जा कौन करवा कौन ना आम सोशलाइजेशन आमको जन दब तापर ये आउ कौन कर ना कंट्रीब्यूट कर कौन कंट्रीब्यूट कर ना आमर स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर तो कंट्रीब्यूट कौन कर ना आमर तो ये कंट्रीब्यूट कौन कर कंट्रीब्यूट आमर स्टेबिलिटी कौन सोशल ऑर्डर कौन सोसाइटी कौन कौन ऑर्डर गले जाए सोसाइटी भल तथा आमर कौन हम आम भल सी से प्रकार आम भर स्टेबिलिटी आने से प्रकार से आम भर कौन हम ना आम कंट्रीब्यूशन दब आम द्वारा कंट्रीब्यूट कर समाज को तो ये कौन हम ना सोशलाइजेशन मध्यम घरे थी आम कौन कर्तव्य कौन ना खाली सदा सर्वदा आम सोशलाइजेशन ठीक रूपे आम जीवा ना आमर सोशल ऑर्डर कौन आम जान पार बहुत लोक था कौन ना से सोसाइटी ठीक रूपे मिसते ना से डिसीजन बहुत जगह कौन डिसीजन ठीक नहीं पारते सोसाइटी सोशल ऑर्डर को मानते ना तो आम आम फ्यूचर तो आम बर्तमान को न चाहिए कौन हम खाली बर्तमान न बची फ्यूचर कुछ जिन देखा ये सब जिन जाए आमर कौन हम ना सोशियोलॉजी कौन तार गुड इम्पैक्ट पकड़ पार सोसाइटी तापर आ कौन हम देख तुम जो सोशलाइजेशन हम ना से सोशल डिस्टेंस से कम तुम कौन से तुम सांगसाथी केमी गठन कर हुए तो से जो मैंने सांगसाथी होता ना सांग मैंने हुए तो प्रथम तुम सहित आदौ चिन्ह परिचय हो न तुम किसी भी रिलेटिव हो न किंतु तुम सहित मिलामिशा कला से तुम सहित सांग ना तुम मैंने कौन सीधा सड़क जा पाखे सांग हो जाऊ मिलामिशा कला जाकि तुम सहित आगे से सोशल डिस्टेंस कमाऊच जो डिस्टेंस था दूर देखु सहित मिलामिशा सहित डिस्टेंस कमेला तुम फ्रेंड आम परिगणित कर तो यही सोशलाइजेशन कौन कर सोशल डिस्टेंस टाक से कौन कर कम रिड्यूस कर रिड्यूस कर
से आमर जो आमर गुड एफर्ट आमर एफर्ट टाको सब कौन हम एफर्ट टाको गोटे पॉजिटिवनेस गोटे दब ताले आमर ए सोशलाइजेशन आमर कौन होची आमर सोशल डिस्टेंस आ कम में गोटे इंपैक्ट तापर आ कौन करता है ये आमर ब्राइट फ्यूचर पाई कौन हो ना आमर गोटे इंपैक्ट पकैता है कौन करिवो ना स्कोप जगह राइट फ्यूचर और ब्राइट ना ये गोटे स्कोप दब सोशलाइजेशन हमको स्कोप दब कौन आमर आमर फ्यूचर टा ठीक करेबो बा गोटे उज्जवल भविष्य से हमको दब जहाँ फल कौन हम आम सोशलाइजेशन है फल आम से गोटे चूज कर ना यहीटा गले यही दिगरे गले मो से भल हो से दिगरे कले मोपाई भल हो से प्रकार आम कौन कर सी गोटे ब्राइट फ्यूचर आमको प्रदान कर यही प्रकार है जाकि आम सोशलाइजेशन इंपैक्टा आम उपर भल भी पड़ पार से पुओ हूँ झील हूँ जमी पुओ मैंने इम्पोर्टान्स को देकी कम कर सोसाइटी आग बढ़ाऊँ से भाया झील मैंने यही सब जिनस को से भितर हृदयंगम कर प्रकार एफर्टा दवा दरकार देले जाकि आमर कौन हम ना आमर कौन हम ना सोशलाइजेशन ठीक रूप हो पार तार इम्पोर्टान्स भल रही पार तापर हमर नेक्स्ट क्लास रे हमर सब एजेंट कोन रो सोशलाइजेशन एजेंट से कोन रहउची से सब विषय सब नेक्स्ट स्टेप पढियो हला तो एई सब जिंस रहउतला तमर सब हमर सोशलाइजेशन पसे आ यार इंपोर्टेंट भितर रहउत तापर तमर कोन एजेंट सब रहउची सोशलाइजेशन हो पय कोन एजेंट रहउची से विषय जानि कोन जागा हमको कोन सोशलाइजेशन करउची सेटा बहुत इंपोर्टेंट अछि तो काहे ना सोशलाइजेशन ऊपर तुम क्वेश्चन प्राय आसे जो सीटीटी हो बा स्टेट हो ता ऊपर प्राय सोशलाइजेशन ऊपर क्वेश्चन आसे तो यही प्रकार सब आम कौन करुचे ना सोशलाइजेशन हमको हेल्प करुचे पूरा ब्राइट फ्यूचर किसी करुचे ब्राइट फ्यूचर को लेकिन आम सब